Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Hala daw. Uy, 17 minutos na mga yan ini Coach UFM. 17 minutos na nakalabay ha alas 2 maupay nga halag. Welcome ha ato na taramdan na Info Sentrum. Sige padidian na larantugi ano. Basta pagtagad GSIS. Kapartner natin dili Master Control Coach UFM Buna Jr. Pinaagi hiton na supervision ni Ate Ruth, Ate Pen Inihang, ada kami hiton na kaalas 3. Mauran-uran nga kilupan Huwebes, Enero 15. Kumusta ito na panahon na haiyo dapit? Mauran-uran ba pero dinhi amon hasyudad ano hito na Borongan ba ako no Ate Pen kay paprihuga itano ngan hinawan na nato na kakalsadahan kay ano nagapauli naman adto na mga estudyante ano labi na adto na waray magdeklarara kanina aga na suspension na klase. Takaya na kay may da naman igina pagawas nga executive order Governor R.V. Ivardoni salit nga tanan nga mga bungto including city. Amoy waray na klase ano hangatanan nga libel. Asya inen gina hihinulatan na mga taga dinhi syudad anuhan Borongan. Maman adto na iba pero baan mga local government unit nga nagdeklararahan na suspension mga siyam ano kanina na aga nga dati kaadlawoy yan na kay buid nagpagawasin na EO Governor R.V. Ivardoni nga tanan nga probinsya nga tanan na bugos na nga probinsya na sinirangan Samar waray napasok. Waray klase hangatanan nga libel, pampubliko man o pribado nga sektor. Nagtikang ini yan ang alauna nagkulup ano, tubtob nga da alauna, tubtob buwas. Nga da buwas nga adlaw, ano in Coach UFM, na udong man la ini. Hala daw. Diri mainag lili ang aton live streaming. Yada pa naman na kaputak-kitak antiuhos. Nagpapabilin kita tropical cyclone wind signal number 1 ito na
bugos nga probinsya hiton na sinirangan na Samar. May dahin ni daman ginababana-bana nga 50 nga da 100 millimeter nga uran na iton ginbabantayan nga ibubuhos. Tikang yan ang adlaw nga dabuwas iton na udto nga ni nasa ring iton pag-asa posible ini magdara hina pagbaha ngan iba pa nga peligro. Salit gintagan doon ni Governor Ibardoni nga precautionary measure ini nga pagdeklarar hina suspension syempre para hiton security hiton mga estudyante magturot do ngan mga pamilya. Ay dahini paabiso mamati kita nga dahiton mga abiso aton na mga otoridad pero adton mga nagahatag hin serbisyo panlawas sa disaster response nga iba pa nga importante nga serbisyo magpapadayon operasyon. Ikaw ako ugupi ang este kahiwad na nakagurangan siguro kwantalaanay i-off tapos okay na. Ning katuan kadipagsuduihan Eastern Samar. Ayan, okay na. Thank you, UFM. Ating balikan waray pasok, waray klase, habugos nga probinsya hito na sinirangan Samar, hangatanan nga libel, matikang elementarya, ngadto pa nga ni tikang pahit nursery, pre-LM, nga dahiton elementary down to tertiary, pasag ka nga to tertiary level. Habugos ini nga probinsya hito na sinirangan Samar, subay hito niya nga executive order nga iginagawas ni Governor R.V. Ibardoni. Tinikangan niya na alauna nga kulub nga buwas sa Enero 15. So mamingaw iton kakalsadahan buwas kay nga buwas waray klase Hainabahi tropical depression Ada ala daw adi adton pa tropical cyclone bulletin number 5 kangina inihan alas 11 udto valid inihiya nga da alas 5 unina hiton na kulub kay iton sunod nga bulletin unina na hiton alas 5 hiton na kulub sige daw himayon ta adi tropical cyclone bulletin number 5 hiton na pag-asa nagpapadayon adton kusog ni Bagyo Ada samtang nagios ti pa natundan norte natundan Philippine Sea. So west-northwest iton iya naman agios nahamumutang sinirangan nga parte hiton Surigao del Norte. Ano naman ang kamutang hiniya na ni Bagyo Ada iton iya kusog nagaamken hina kusog hiton hangin 55 kilometers per hour so may dahiya pagsubas kong 70 kilometers per hour doon kito na sentro. Iton iya naman na pag-gios, iton iya movement natundan norte, natundan west-northwest at 10 kilometers per hour. Mahinay nagbabaktas si Bagyo Ada. Iton iya naman kakusgun strong winds maabot 400 iton sakop ba hiton kusog lupgup hiton hangin 400 kilometers tikang hiton sentro. Salit adi adton mga probinsya nga giniisa iton tropical cyclone wind signal number 1. So diniha aton Eastern Visayas adton tulong Samar provinces Northern Samar iton Samar pati na Eastern Samar signal number 1. Biliran signal number 1 daman. Leyte iton bugos nga Leyte ngan iton bugos na nga Southern Leyte. Kaninahan aga ang eastern part ladto hiyahan Southern Leyte. Yan na bugos na nga Southern Leyte sakop nahan signal number 1. Probinsya may kamuraya. Mindanao naman iton Dinagat Islands sa Surigao del Norte ngan Surigao del Sur. Tara inito na signal number 1 samtang iton Luzon Sorsogon, Catanduanes, Southeastern Albay.
Amin hira iton signal number 1. Pagursa Salit ito na ada ang mga coastal o low-lying areas sa paghirot kay heavy rainfall, makusog nga oran o piligrohin na pagbaha posible di dahiton mga low-lying areas. Nagpapabilin adton suspension na biyahe ha kadagatan. So by ini hadton igin gawas daman nga paabiso kaninahan aga. Karagsid ngen padayon la ini kay kakilip pa ini adton pagdiri pagbiyahe ha mga tanan nga mga klasihin sakayan pandagat sakop hadton area of responsibility hiton Coast Guard Eastern Samar. Ayaw na ayaw gud kamo pagpailawod ha mga para pangisda. probinsya nga higugmao tipigi Delikado na, delikado. Anda mo naton na seguridad para ato na pamilya nga nasundon ato na mga advisory tikang hito na lokal nga na pag-asa. Masunod nga bulletin alas 5 yana nga kulub. Dapit ha norte ipapagmaslungan atin San Policarpo Samtang nangangandaman na daman ito na PDRRMC, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ang dinihaton na Eastern Samar, nagdumara-hirahin na pre-disaster risk assessment. Orlos kinapundan Kanina inihan na aga, mga alas 9 aga, adto na PDRRMC, amuin nagtitirok para naman hadto na PEDRA. Pre-disaster risk assessment. Dida ini hadto na conference hall, didi naman PDRRMO building. Nakada syempre iton aton PDRRMO chief, Engineer Tomas Campomanes. Ngan kaupod adton response cluster. Nga tanan nga response cluster, kumo pangangandaman preparasyon para hiton na nagtitikahiranina nga tropical depression ada. ikaw ako istihanon probinsya nga higugmaon tipigi aneste Raihak Eastern Samar pag-ursahang katauhan ikaw ako ugupi ang este kadi pagsuduyhan Eastern Samar. Alright, so 28 minutos na kabarangay, ang nakalabay alas 2. Kadamo na hito na mga stranded dida naman Bicol region. Alas 12 hanudto yan ang kulop. Tuan makaruruyan Pero na nga mga pasaheros adton stranded ginbaba. Basaan kita nga di ko FM hiton balita kauluhan. Dito naton Mother Station RP Manila. Nag-report an aton kabaro from RP Albay, Jennifer Pulinar. So bahin nga i-report napira na iton mga stranded dida naman base ini haton igingawas nga paanunsyohan Coast Guard District Bicol han alas 12 hanudto yana nga adlaw Enero 15 naabot nahin kabugusan na 1831 nga mga pasaheros iton stranded. Iba-iba ini nga pantalan region rehiyon hiton Bicol. 620 rolling cargos Ate Merns. kadu Maupay nga kulub siguro Eastern Samar iton ngaran nga maupay iton imo dida ka tampi Ate Merns kay mahagkot. 620 rolling cargos iton stranded iba-iba nga pantalan Bicol region. Pagkatapos naman magpatuman hin suspension adto na mga biyahe pandagat didto haira. Dida Matnog Port, adi iton Matnog Port aguy ang mga titabok nga niha Northern Samar, nga niha Visayas, Eastern Visayas. Takay diri man daman pinapatabok itong tikang didiha Allen. Ngadto naman Matnog, didto Matnog Port amo didto ang
pinakadamo adton nahitala ano nga mga stranded nga pasaheros. Naabutin na 1,489 may damanggit mga taga dinhi ano ha Eastern Samar. Ang Castilla Port naman 244, Pilar Port nganti kahabubong adtohan iba na ano nga mga pantalan. Pero ang pinakadamo iton stranded hapag kaya na iton Matnog Port nga damo iton mga pasaheros nga tikang dinhi aton ano ha Eastern Visayas. Or nga hidaman ha aton ano ha Eastern Samar. Suspendido lagi ha paton ira biyahe daman didto. Okay, upod naman inhira no? Upod ba inhira halag kalawan naton didahadton na pa tropical cyclone wind signal adton Albay, oo, Sorsogon, Catanduanes, Southeastern Albay. So, amin hiya, no? Andin naman ha aton daman, damo-damain, upudaman aton mga pantalan, ano, han Borongan, ngan sugad man nagiwan. Di man, ano, an kanan, kuan ini, from 12 a.m. to 4 a.m. January 15, andin naman ha aton ka na Coast Guard District Eastern Visayas. Pipera aton mga stranded. 902 stranded individuals. Kanina pa inhan aga, posible na dugangan na in. 262 nga mga rolling cargos, upat nga vessels. Kay waray mandaman ano igin suspension mandaman suspendido mandaman hala kalawan natin iton diin ini nga mga lugar ano edi man stranded waray di nakabutang didihiton kan Coast Guard District Eastern Visayas ano kundiin nga mga pantalan basta amulain nakasurat nga harapit mag 1,000 adton ira naman nahitala nga mga stranded nga mga pasaheros. Magkalain-lain naman iton ano nga mga pantalan dinhi naman ha Eastern Visayas. Maruruyag ngang aawilan Padayon na natatagang Samtang nagdumara naman hin relief assistance action dayon ano ito na provincial government ito na Eastern Samar nagpadangat adton na gobyerno provincial han Eastern Samar 50 kasako hinbugas kada bungto hamaslug artetche ngan hipapad kakilip iton nga adlaw ano iragin dulong mao pay nga kilib dida naman hadto na mga residente ano hamaslug artetche ngan hipapad angan-angan la kamo kay ipanahatag iton labi na adton naapektuhan talaga. Anticipatory action ini ito na provincial government para masiguro ang food security nga may da naman la ano matutuon bisan kon sa duha ka adlaw ang mga lugar ini nga posible maapektuhan ano hiton tropical depression ada. Iton maupay kay before pa hiton na bagyo in may da ni ginahatag nga ayuda. Ngan labot pa, ini daman ngayon nga igin papanhatag, ano ito na provincial government, para daman ngayon iton, han mga pamilya nga naapektuhan, han nakalabay nga simana nga mga babaha, dara naman han share line. Yada man, ano, damo ini nga pera kasako, tag 50 kasako, hinbugas, kada bungtohan, masunod nga mga bungto, ano, maslug, artetche ngan hipapad. So tag 50 sacks ka mo of rice. mga bungto Salit pasalamat adto na mga local government unit ano hanasabi nga mga bungto nga gin tagan hirahin ayuda han provincial government. So nagpasalamat hira nga dakan Governor R.V. Ivardoni. Dapit laman hasor nga bungto lawaan balang higay porlos kinapun Padayon pa yan ano ito na SP budget deliberation. Maupay ini kay gin papakita na ano di naman hiton Facebook page hiton Borongan City Information Office. Unina ko syupem ipakita natin ini ano para makabati kita kung ano ba iton iradaman gin hihisgutan.
So naka-live pa, nagkamay-adalahin na pag-recess siguro ini kay nasa ring mandili resumption. Pero kanina nadapit agad naman nakita ko nga naka-live na hira. Samtang nagrarayhak naman ito ang aton mga senior citizen kay ano kuno Ate Pen. Pera nga mga kabaranggayan amuin nagpi-pay out hapag kaya na. Kanina, pagka di ko may alang-alang ba, anakon mga igsakop dida. Nakadto haira barangay hall kay nagdi-distribuer na hadton social monthly pension para aton mga lolongan lola. Oo. Nasa ring pa naman hanako na ka-istorya kung able ka pa nga lolongan lola kinahanglan ko madto ka hiton payout center. Pero kung diri ka na narihot, kakadtuon talaga ka mo nga hiton iyo balay. Kaupay kakadtuon pahit ira balay. Kay diri na ngayon pwede iton authorization. So magma-able ka man pero diri ka makakadto kay pananglitan may da kalinalakat. So kung diri ka hiabot hiton payout sked, makadto ka nala munisipyo. At itoon treasurer ba? Or kanan senior citizen. So makadto ka nala munisipyo para pag-claim. So diri na ngayon pwede na authorization. Sige. Buwas naman kanan alang-alang kanina ako na hibaruan pero may dahin mga sked tabuk naman sa nuadton na ira naman pa payout buwas nga adlaw. So buwas nga adlaw adton payout adton mga senior citizen han syudad han Borongan. Ini nga ginahatag na kalungganayan pundula iton tikang hiton local government unit hit syudad hit Borongan. Padayon lang natatagamtam mga labasaka. Padamahan na palad kay kanan pera duha ka quarter naabothin na 12,000 6,000 takay kay an iba tag duha didhiton sa kapamilya kay syempre mag-asawa nga mga senior citizen so don ira na papalad is 12,000 pesos by 6,000 each. Isten sama pagursahan katawhan ikaw ako ugupi ang este mga bungto dapit norte ipapadmaslungan atense San Policarpo oras dolor Bamanhi ikaw Ate Merns, kumusta na? San Julian dapit laman hasor nga bungto lawaan balang higa hiporlos kinapundan MacArthur Bueno, kabarangay, may na kita 39 minutos na nakalabay alas 2. Alas sige padayon kita pag hatagin mga info balita. Tuma naman adton 50 kasakuhin bugas nga dahin pirang nga mga bungto dinhi ato na probinsya partikular Maslug, Artechingan Hipapad amoy nakakarawathin 50 kasakuhin bugas pangandaman para na Bagyo Ada iniin igin patuman pinaagi hadton na provincial government han Eastern Samar. Dini naman na ato na syudad hito na Borongan nagpagawas hin direktiba City Acting Mayor Eman Chusongko para tikangan adton preemptive evacuation gada ini hadton na mga apektado nga barangay han syudad yana tinikangan nagtikang ini han 12 noon salitayo kamo hipausa bangin man la magkamayada di daha iyohin preemptive evacuation kay sigiton sudoy-sudoy hiton taga City Disaster Risk Reduction and Management Office. So matikang padaman adtuhan alas 12 han udto. Pina pakiana padaman hi Ate Merns kon
Sa ano adton kanan Point Mary. awit Asya nga ni ano titinuray ak didihadton na schedule. Oray man didihiton city development and city social welfare. tauhan probinsya may kamurayawan nga nagbuburublikan kadamaan ikaw ako istihanon probinsya nga higugmaon tipigi aneste raihak Eastern Samar pagursahan katauhan Bueno, kabarangay, may na kita 41 minutos na, nagkalabay ha alas 2. May mo pa ito ding istorya na hikay ta ini ha Eastern Samar Provincial Information Office. Kay talaga kung sugad hini nga mga may daat, may da bagyo, may da mga masulog nga pag-uran, ito na pinakauna hining apektado ito na aton mga parag-uma. Di naman hin istorya, may pagisumpay ini hinusa naman lola. Lola na kay 68. Usa nga nanay nga talaga naman nalilipay. Dara naman hadto na kalungganayan nga iginhataghan provincial government. Aparte naman ito ha agri sector kay padayon nga ayat ito na mga parag-uma din hi ato na Eastern Samar, diri lang nga ni Eastern Samar ha iba pa nga mga prone hiton uran hiton disaster hiton bagyo. So dako ini nga epekto hiton ira pa kabuhi kung nagkakamay adin sugad hiniya na pananglitan bagyo o di kaya babaha. Ngan iniin na eksperyensyahan, didahan nakalabay pala, yan na pala nga bagyo Wilma. Labi na adton mga mulupyo, mga parag-uma, ha northern part, hiton Eastern Samar, kay taas talaga, grabe adton distroso do, ira mga kahumayan, adton ira mga kasagingan, adton mga veggies, nga ira naman mga pananam. May nga ni hadto didahan SITREP final report hadto na PDRRMO 80 ka ektaryahin mga pananum ang ginlalabon dito naman ha bungtuhan hipapad. So usain nga lola nga apektado taga barangay Maluguhan kan Avid maupay nga kelup dida naman ha bungtuhan kan Avid iginsumat hini ni Nanay Purisa 68 anyos nga igin daw gud an iya mga tanom kay Roman an iya mga pananom nga mga utanon iba-iba nga klase mga veggies nga narubat nagkahuhuwat an iya kahumayan an kasagingan nga amo kunta ini adton ira ginlalauman para hiton ira matag-adlaw nga pagkaon ngan syempre para hiton kita kay nagbabaligya mahirap portion hiton ira naman na pananom. Salit kasumpay hini, syempre waray magaruhaduha kung mo prioridad nga programa iton party pag-agrikultura nagpatuman hin distribution hin ayuda pan-agrikultural hira Governor R.V. Ivardoni. may nasakop 23 nga bungto So damo ini diba nahibalita ta na adto nga sobra mil nga mga parag-uma amoy nakatagamtamhin klasihin fertilizer ngan mga farm inputs, farm implements. So ini naman dida partikular habungtuhan na kan Avid maupay nga kelupakan Avid siya may kamot aniya in town kahumayan kasagingan nga unta naglalaom na nga magiging maupay adton iya kita abaa kay ginhudas di Bagyo Wilma. Pero maupay nala kay nagbaton ang provincial government upod adton local government unit han kan Avid nga benepisyaryo hadton pan-agrikultura nga programa. Nakalabay iton nga January 8 dida naman hakan Avid G Park kaupod adton Office of the Provincial Agricultural Services ngan adton Yunlad Marketing Cooperative. yungan inataman lugar masayon Damo pa da mahira dida nga mga parag-uma adto nakatagamtam yada hiton mga pictures. Ready to ESPIO, Eastern Samar Provincial Information Office.
250 por lo menos 250 nga mga parag-uma dida iton habungtuhan kan avid nakakarawat bulig. Upudamain may da taglima nga usa ka litro hin botelya nga Yupa Grow, an organic filterizer. So kada usa nga parag-uma nakarawat hirahin 5 bottles at 1 liter each nga ira na kung padamain hiya nga klase hin fertilizer diretso nimo igi-spray nga da naman hiton dahon. Imagine inihi Lola Purisa 50 years na nga nag-iinoma upod aton iya asawa in pagkamaiha na 50 anyos. Sulat ngan sa 5 kadekada. May daira usa ka hektarya hinatuna amon iragin tatamnan hinhumay, may dadaman saging, bilanghoy, mga utanon, pati lubi. So may dadaman hira portion hin kalubian para hiton ira pamilya. Kung maupay daw gud an panahon, an ira nagiging ani 20 nga da 25 kasako an humay purisa. ikaw ako istihanon. Pero kung dinidimalas inaatakihin peste o di kaya naman darahito na bagyo or ano man dida nga raut-daut hiton panahon, an 20 nga da 25 kasako nga humay nga ira production aton ira ani na himumunta na lahin na pulo na la kasako. Kadakuhan kinupsan Ako istihanon. From 20 to 25 haros 50% aton iginubos. Pananglitan kung may da sugahin niya nga mga bagyo ginlalalabon o di kaya may da iba-ibala kung ano lang nga klasehin sakit or peste. So malaka nanay Purisa, dako talaga ini nga bulig iton sugad haira nga mga gudti nga mga parag-uma, imagine pataba, tagpira na itiya na iton fertilizer. Gida kay nga bulig para maatubangan nira ira abot adton na ayat para hadton adlaw-adlaw nga panginginahanglan hadton ira pamilya. Upay damay mahal na yan na balitaw iton fertilizer ha. Provincia Eastern Samar may nasako 23 nga bungto aluag nga mga karatuan makaruruyag ngang aawilan padayon na natatagamtam ang kinahanglan hangtang. Hala daw, tanding ata adton may da kadidikan ng Japan Meteorological Agency adton ira naman pa-forecast bahin naman hindi naman nga pagtaga tropical depression ada aton anay himayon daman iton pa-forecast iton GMA iton GMA Japan Meteorological Agency. Kanan 12 noon padamahiya an pag-asa kanina kanan 11 AM. Yadi naman adton kanan JMA Japan Meteorological Agency 12 noon. So ang sentro han bagyo tropical depression ada 320 kilometers east of General Luna, Siargao Island. Oo. So, kanina naman, 11 a.m., Surigao del Norte. Oo, Surigao del Norte. Movement, north-northwest. Ira pa ini igin forecast adton nga da buwas nga adlaw. So, buwas nga adlaw, mahimumutang about 235 kilometers east-northeast hiton Mercedes, Eastern Samar. January 16 buwas. So ito na pa-forecast nagios sa tipa north-northwest nasag kahiya. Sagka north-northwest pagka 17 San Policarpo.
Point of reference la ini ha. January 17 ay nasa ring man adton pag-asa nga mas aabato na iton epekto ano iton Bagyo Ada buwas nga adlaw. Pero pareho gadla daman ano na tipasag kahiya iton iya naman na rumbo. Hastang pagka 18 mga hingangad to na ha Katanduanes. Ada na hiton ka Saturday. Pero hikita no, agian talaga kita ito na Eastern Visayas. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Bueno ka barangay ha, adton pahibaro hiton DUST Pag-asa, hiton Coast Guard Station na padayon nga suspendido ha iton biyahen mga sakayan pandagat. Nga tanan nga watercraft hasulod hiton area of responsibility ano hiton Coast Guard Eastern Samar. Mahugot ini iton ira ano iton ira naman pag alin susunod sige iton ira monitoring ano di dahiton mga port pantalan para naman waray talaga nira makita nga nagbibiyahe di dahiton kadagatan. Although gintutugutan kung may da mga man-aayop mag-evacuate pareho pananglitan hiton ading mga picture dito ini ha Victory Island ano habong tuhan giwan. So na duong na ha Fishport area iton yada nga mga pictures para naman mag-evacuate ngadto hamas talwas nga dapit yada man. Credit to Captain Razy Muñez kanana Coast Guard inihiya. So dito iton ha giwan mga taga Victory Island mag-evacuate hira nga dahamas sa talwas nga dapit darahin ng peligro ano hiton tropical depression ada in town. So igin aayup hira ano from Victory Island dida naman ha bungto ano hiton giwan. Diri talaga ito na pwede ano damo ining mga biyahihan mga sakayan pandagat ha iba-iba nga pantalan ano ha region Bicol region Hamasbate pati Eastern Leyte ngan Samar din hidaman ha aton tinikangan han udto yana nagpagawas daman han abiso adton Philippine Ports ano Authority para diri talaga tugutan nagkanselar inihan biyahe para man sumunod damain kay iton Philippine Coast Guard no sail policy man. Sanglit ito na mga pantalan na automatic dama iton ano nga nagpapatuman hiton cancelasyon hiton na mga barko hiton biyahe hiton na mga barko. Pud kitahin ano dinhi naman ha dinhi aton iton PMO Eastern Leyte ngan Samar hala apektado adton mga pantalan han San Jose, San Isidro, Calbayog, Katbalogan, Maginoo ano ini nga mga pantalan Giwan, Borongan upod kita Liloan, San Ricardo, Sogod, Saint Bernard, San Juan ngan Tacloban. So kansilado ano darahiton na Bagyo Ada. Bueno ka barangay, medyo kinakapos na kitahin na oras ano. Para hito na ato na pagkarampang hataramdan na info sentrum yan ang adlawhan na Huwebes Enero 15 sidngan talaanay ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda sugad man an aton naging kabakyang di naman ha Master Control Coach Yufem Buna Jr. Ini Ate Pen Pumida na siring ginamay nga salamatan ipakiisa ha aton utro malipayon nga kulip nga na God bless po ha aton nga tanan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
Mopay nga kilipan naton oras, may dapa kita 5 minutos pa og sa mag-alas 3. Adi ka barangay anaton news updates. DTI Eastern Samar may dapanawagan ha mga negosyante iparehistro i-renew aton IRA business name. Coach Yufem ada na aton report. Aghatang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ang mga bago nga negosyante nga iparehistro ang ngaran han IRA negosyo nga ng mga nagtatag-iya na hinegosyo nga i-renew ang IRA business name base magpadayon nga legal ngan protektado ang IRA operasyon. Inirigin sumat ni Ligaya Katuday, Chief and Consumer Welfare Division han DTI Eastern Samar hapakighimang raw ha Radyo Pilipinas. Sumalahaiya tikang pan 2022 gini-implementar na han DTI ang 100% nga online business name registration, kundi ang mga kliyente pwede na mag-apply bisan ano nga oras ngan bisan diin nga lugar basta may dala internet connection. Ang online nga sistema gina-aplikar habag o nga rehistro, renewal, cancellation ngan pag-upgrade han territorial scope han business name. May datulong nga paagihan pag-apply online, hybrid, ngan walk-in para han mga priority clients so gadan senior citizens ngan persons with disabilities. Ha online nga paagi pwede bumayad pinaagihan GCash, PayMaya o credit card ngan dayon may printan certificate. Ha-hybrid, online ang pag-apply pero ha-DTI office ang pagbayad ngan pagkuha han certificate. Ha-walk-in naman, gina-assisteran han DTI ang kliyente ha-online nga proseso. Sumala record han DTI 3,451 ang kabugusan nga nagparehistro han 2024 kundi in 3,128 ang bagong aplikasyon ngan 323 ang renewal. Han 2025, naghabubo ini nga duha 3,348 o may ada 2.9% kapag ubos pero mas hinitaas ang renewal ngadto 396 tikang han 323 han naglabay nga tuig. Pinakadamuhan mga aplikante ang nahilaki pa trading o buy and sell nga mga negosyo. Para mga bagong aplikante kinahanglanan business name application form isa nga valid government ID ngan bayad ha rehistro nga nadepende han territorial scope. 250 pesos para ha barangay, 500 pesos para ha city municipality, 1,000 pesos para ha regional, ngan 2,000 pesos para ha national, dugang ang 30 pesos nga documentary stamp. Dugang pa ni Katuday, pwede i-renew ang business name tubtub tulo ka bulan o 90 dias antes ini mag-expire. Kung diri ini ma-renew suludin 5 ka tuig, may da 50% nga surcharge hakabugusan nga registration fee. Sumalahaian pagparehestrohan business name ha DTI, amon siyahan nga pitag para makakuha mayor's permit ngan para ha pagrehestro ha Bureau of Internal Revenue ngan para liwat protektado ang ngaran ngan identidad ha negosyo kontra ha pagkopya. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha kadugangan nga notisya lokal, nagmeeting kaninahan aga adton pre-disaster risk assessment ha PDRRMO Operation Center kundiin nagtitirok adton provincial response cluster para susian adton posible epekto nagpapabilin nga rat daw titon na panahon nakaka-eksperyensya naton ha probinsya Eastern Samar. Gintagad idhadton meeting ang mga pitad kaandaman adton libel ha nagkaandaman ha pagabaton nga nagkatalwasan han mga komunidad ha bugos nga probinsya. Como resulta hadton meeting nagkaursa adton to tinambong nga irekomendar adton na suspensyon han klase hangatanan nga pampubliko nga na pribado nga mga eskwelahan. Igin patuman na suspension tinikangan alauna yan nga kelup Enero 15 nga na mag-iiha ini nga dabuwas sa Enero 16 para masiguro adton katalwasan han mga estudyante, mga magturutdo nga nataganhin na igo nga oras adton mga pamilya para naman magpreparar. Gintagan doon hanasabi nga meeting na padayon nga koordinasyon han response sa cluster
Mahugot nga pagbabantay ha weather bulletin hito na pag-asa ngan adto na kaandaman han mga lokal nga gobyerno ha oras naman nga magtikaura-ura ito na kondisyon na bagyo ada. Otro igindoon han mga otoridad adton importansya han pagigin mabinantayon nga na mahugot nga pagsunod ha mga opisyal nga abiso ha mga masunod nga oras. Amini ka barangay naton news update at ipen na pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic.